Sa uluhan sa atong mga maayong balita, inaugurasyon sa ikaupat nga Adventist International School sa Timor-Leste, ipangunahan sa Pangulo sa Seventh-day Adventist Church sa nasod. Stewardship Department sa South Philippine Union Conference, bibisita o may pahigayon ng Stewardship Seminar sa Davao del Sur. Youth Director sa Davao Mission nakigduyog sa Youth Fellowship Program sa mga Seventh-day Adventist Churches sa Digos Urban District. Mga estudyante sa Digos Central Adventist Academy napuno og mga pagtulunan gikan sa Biblia atol sa simultaneous evangelistic campaign sa Tulonghaan. Ang mga pagpangandam sa Dato Kialig Master Guide Club alang sa Pathfinder Camping sa Magsaysay, Davao del Sur. Kini ug uban pa dinhi lamang sa Adventist News Weekend. Gikan sa Adventist Media Center Davao. Kini ang Adventist News Weekend. Madayaw na adlaw. Ani ang mga detalye sa mga balita nga atong nakalap palibot sa Seventh-day Adventist Church sa rehiyon sa Davao. Dakong kadaugan alang sa Seventh-day Adventist Church sa nasod sa Timor-Leste ang pagkatukod sa ikaupat nga Adventist International School sa nasod, dili pa lang dugay natukod ang ikatulo nga branch niini. Atol sa inaugurasyon, presente ang mga pangulo sa Seventh-day Adventist Church sa nasod ug ang town chief kung diin nahimutang ang maong tulunghaan. Ang dugang detalye sa report ni Grant Manyaka. Ang Timor-Leste Adventist International School nagsaulog sa inauguration sa ikaupat nga branch niini sa lungsod sa Viquque, Timor-Leste. Uban sa edukasyon nga adunay importante nga papel nga inisyatiba. Ang Seventh-day Adventist Church sa Timor-Leste nag-ambit sa usa ka dalan sa paglaob ug pagtuo sa usa ka mahagiton nga teritoryo. Ang bagong nga branch sa maong tulunghaan komitado sa paghatag dungag kahibalo sa kamatuoran ug nindot nga edukasyon ngadto sa mga bata. Matod pa ni Timor-Leste Mission President Chris Anderson, pinaagi ni ining nga institusyon ang mga magtutudlo komitado sa paghatag og nindot nga kaugmaon sa mga kabataan. Magtudlo kanila sa maayo ug maghulma sa maayo nga karakter. Aron magamit nila kini sa umalabot og pamasin nga sila na usab mahimong mga pangulo ug makabaton nga mahimong maayong ehemplo ngadto sa uban. Ang maong tulungaan magapadayon sa pagtukod og mga kasikbit nga mga tulungaan sa maong rehiyon ug mapabilin nga dedikado sa misyon pinaagi sa pagpahat sa maayong balita ug lig-on nga pagtuo pinaagi sa edukasyon. Alang sa Balitang Internasyonal, Brent Manyakap, Adventist News Weekend. Bibisita ang Pangulo sa Stewardship Ministry sa South Philippine Union Conference, ang Seventh-day Adventist Church Headquarters sa Tibok, Mindanao, ngadto sa Davao del Sur alang sa pagpadasig ug pagbansay sa mga miyembro subay sa stewardship campaign sa Seventh-day Adventist Church sa Tibok, Kalibutan. Atong sayron ang dugang detalye sa report ni Damsel Dame Abad. Mother Bonnie meets his wife, stewardship is life. It is the creation God has given us. Naggahiusa ang mga katawhan sa Dios, gikan sa kapatagan, matanaw bansalan, ug magsaysay sa pagsaulog sa stewardship campaign nga gidumalahan sa atong SPU's Stewardship Director nga mao si Pastor Michael Kapapas. Makita ang kalipay sa mga may tambong nato mga kaigsuunan nga nakadungog sa mga mensahe nga gipahat sa atong tigwawali. Tuod man, nagikan sila sa mga nagalain-laing mga lugar, apan ang kalipay nga ilang nabati dili matukid tungod kay nagkahigayon sila sa paghimamat sa ilang mga kaigsuunan na nagikan sila ilahi nga mga iglesia. Dili lang ang mga naminaw ang nakabati og kalipay kundili apil pod ang atong mga pangulo na nagdumala aning mao nga programa. Mayong hapon sa tanan. Anaya kami dinhi sa Bansalan Gym. Naghimo ni ining programa sa pag-promote sa ato ang COP tungod kay kini mao ang gihatag nga pamaagi sa Ginoo ni ini nga panahon aron nga mas masuportahan pa ang iyahang buhat ni ining naghinapos na nga panahon. Dinhi sa Bansalan area nagahimo kita ni ini karong kumpanya para sa COP campaign. O nang hinaota nga ang mga kaigsuonan masabtan kay kini nga mao nga plan ug sistema aron sa ingon ni ana
ato pagyong masuportahan ang buluhaton sa iglesia, hilabi na nga si Ginoong Kristo, hapit na gyud mo balik. Daghang salamat. We will support the work of God. Kumusta man ang atong pagpangalagad? Kumusta man ang atong relasyon sa Ginoo? Kini mao ang mga pangutana human nato nadunggan ang mensahe sa pulong nga gisaysay ni Pastor Michael Kapapas. Ang mao nga mensahe naghatag og pasidaan sa mga kaigsuunan nga kung aduna kay ginatubang dako nga problema, ayaw kalimting nga aduna sadtay dako nga Ginoo nga andam motabang sa atoa. Bansalan, Davao del Sur, Damsel Dame Abad, Adventist News Weekend. Flame of Hope, Nurturing Youthful Spirits. Mao kini ang tema sa mga kabatan-unan sa Digos Urban District atol sa ilang Youth Fellowship Program diin sila gidasig nga kanunay maglig-on sa ilang pagpangalagad pinagi sa pakiglambigit sa mga buluhaton sa simbahan. Ang dugang detalye sa maong programa sa report ni Shannon Sanchez. Flame of Hope, Nurturing Youthful Spirits. Mao kini ang tema sa nahimong Youth Fellowship sa Digos Urban District nga gipahigayon sa 3 de Mayo SDA Church, 3 de Mayo, Digos City, Davao del Sur ni atong Oktubre 28, 2023. Ang maong fellowship gipahigayon sa katuyuan nga ang mga kabatan-unan sa distrito motubo sa pagtuo, mabag-o ug madungagan ang kadasig ug kalig-on sa pagpangalagad ilabi na aron maauhag sa pagsalmot sa buluhaton sa Dios nga mao ang pagka-misyonero. Si Cyver Larisma usa ka sulads missionary nga nag-auhag sa mga kabatan-unan. Mafia nadlaw gimuloy kan talangon mga sulads. Participating in God's work is the most amazing experience in our lives. Therefore, we need to engage because by engaging, we will experience wonders and miracles will take place in our life if we participate and cooperate the God's plan in our life. May gala, lugi gyud ang usa ka batan-on kung dili sa mosalmot sa usa ka bulaton sa Ginoo. It is because the real definition of Christianity, we are not here to serve ourselves, but we are here to serve for others. Espesyal ang nahimong panagtingom tungod sa presensya sa Youth Director of Davao Mission Seventh-day Adventist Headquarters nga si Pastor Ernie Himoros nga nagbilin og mensahe alang sa tanan. A call for mission. Na usa nga nag-decide nga magpasa og application para sa 1,000 missionary. Hopefully, ang uban nato nga mga young people ma-mold spiritually, ma-strong nga ilang faith. Magmaligon kamo sa bisag unsa nga pagsulay sa inyong kinabuhi, hinumdumi nga si Jesus Christ ang inyong kauban sa tanang panahon. Bisag unsa suliran sa inyong kinabuhi. God has called the youth to stand as a flame of hope to serve others with their God-given gifts and talents. Gikan dinhi sa 3 de Mayo, Digos City, Janine Sanchez, Adventist News Weekend. Nahimong dakong panalangin ngadto sa mga estudyante sa Digos Central Adventist Academy ang nahitabo nga simultaneous evangelistic campaign nga programa sa Southern Asia Pacific region. Sa tibok semana, napuno ang mga estudyante og mga pinasahi nga mga pagtulunan ug kini gilauman nga mahimo nila nga giya sa ilang pagtubo isip nga Kristohano niini nga henerasyon. Ani ang report ni Aldria Fe Durano. You turn towards the Savior Allah, a start of new beginning. The South Philippine Union Conference-wide simultaneous evangelistic campaign is conducted at Digos Central Adventist Academy Incorporated on October 22 to 28, 2023. The school, together with the faculty and staff, as well as the students of DCAA, rallied to welcome and celebrate the event with a dynamic messenger from God, Pastor Angelito Langit. Every day, during morning and the afternoon, the students gather at the school gymnasium to participate and listen to God's message through His speaker. The week's topic includes Word of God in Daniel 2, Godhead and Trinity, Origin of Sin, Creation or Great Controversy, Second Coming and Signs of the Times, Heaven, State of the Dead, Law, Sabbath, Change of the Sabbath, True Church, Tithing, Stewardship, Food, and Baptism. To encourage the audience and to create interaction,
The students are given the time to raise their questions, and the speaker, together with the panel, will answer before the program will end. Additionally, before every message on each session, the speaker gives free books to the students so they may be encouraged to continue attending the program. With the help of the faculty and staff of DCAA, the students are given an enrichment study about the Bible every last period of the day, to attend their questions and listen to the reflections about the day's session. Truly a wonderful opportunity to share God's Word to the young minds inside the campus. Maayo jud kayo daghan kitog na katunan about sa pulong sa Dios, sa iyang gugma og sa kana po mga pangutana na lisod na dili kaya tubagon sa ubang tao pero kaya matubag sa Ginoo og kay Pastor Langit. These words have touched our students, have encouraged them to give back their time, their love, and be more like Jesus. And we want them to turn their hearts to God. And we hope that in the future, these students, we will see them as the future community that is really under God. For the attendance of 1,200 students, there are only less than 100 students nga mga Adventists. It means the challenges here about evangelism is so much. But for me, I'm so grateful. Grabe ang akong kalipay nga ako ang nahimong instrument nga gipili sa administration sa schools nga mahimong mo share sa pulong sa Ginoo. Dili ni nako malimtan kay sa kadaghang estudyante nga non-Adventist, they are responding the message of God. Teachers and students of DCAA has been blessed throughout the week. Indeed, There is no little effort when it's placed and done with the help of the masters. As what Luke 1:37 says, for with God, nothing shall be impossible. Together, let's reach more souls for Jesus. This is Aldria Fast Durano for Digos Central Adventist Academy Incorporated. Aktibo nga nagtinabangay ang mga Master Guide sa Dato Kialig Master Guide Club sa Magsaysay, Davao del Sur. Alang sa ilang gikahinaman nga Pathfinder Camping, luyo sa kakapoy o kainit sa panahon. Handom sa matagusa ang kalampusan sa maong camping, uban ang pag-ampo nga kini mahimong panalangin ngadto sa mga kabatan-unan nga musalmot niini. Ang dugang detalye sa report ni Kay Marie Pacanyot. Madasigon nga nag-andam ang mga master guide sa Dato Kialig Club alang sa maabot nga Pathfinder Camping nga pagasalmutan sa mga batan-ong sakop sa Magsaysay District, Matanaw, Santa Cruz o Cluster 5. Pag-andam alang sa katulgan, sa CR, pagtaod og kuryente, pagtaod og tulay ug pagpatindog sa hall. Kini mao ang pipila lamang sa mga gimbuhaton sa mga master guides alang sa pagpangandam sa pagahimuon nga camping. Gilauman nga adunay 60 kapin ka mga pathfinders, MGTs ug mga invitees nga maapil niini nga camping. Kini nga programa adunay tumong sa pagdayeg sa Dios diha sa iyang binuhat o paglingaw-lingaw sumala sa kastohanang estandarte nga sa samang paagi magkat-on og bag-ong mga butang. Gikahinaman gayud sa mga pathfinders ug mga MGTs ang maabot nga camping. Diin ila kining gipangandaman sulod sa duha ka semana. Gikan dinhi sa campsite si Simon San Isidro Magsaysay, Davao del Sur, kay Marie Manuel Pacanyot, Adventist News Weekend. Ani ang uban pang mga kalihukan sulod sa Davao Mission karong semanahuna. Mga magtutulo sa Samyuk International Academy, malampusong nagpahigayon og spiritual retreat sa Barangay Kapatagan, Digos City niadtong Nobyembre 2 ngadto 4, 2023. Gihimo ang nahisgutang retreat aron sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo may tungod sa buhat sa pagpanudlo sa maong tulonghaan. Evangelistic effort sa anunang Seventh-day Adventist Church sa Bansalan, Davao del Sur may resulta sa pagpabautismo sa 19 ka mga katawhan, bunga sa mga pag-ampo o pagtinabangay sa mga ministro o mga kaigsuunan. Alang sa atong Story of Hope karong adlaw,
Ani ang sugilanon ni Prexy Loyola, usa ka magtutudlo og lumulupyo sa Island Garden City of Samal, bagong miyembro sa Seventh-day Adventist Church ug usa sa mga bunga sa Care Group Ministry sa Kabadyangan Seventh-day Adventist Church sa Island Garden City of Samal. Atong sayro ng iyang sugilanon kauban si Donabel Espinosa. Ang tanang mga butang lumalabay lamang dinhi sa kalibutan, busa samtang dili paulahi ang tanan, ablihi ang imong kasing-kasing sa kamatuoran. Ug karon mga kapaglaom, atong sayron ang sugilanon ni ining usa ka magtutudlo, diin siya nakabig sa Iglesia Adventista tungod sa mga pag-amuma sa mga kaigsuunan kaniya sa iglesia sa Kabadyangan nga maoy nakapaabli sa iyang hunahuna diha sa kamatuoran. Ako di ay si Prexy Loyola, usa ka magtutudlo, nagpuyo sa Barangay Miranda, Island Garden City of Samal. Kada Domingo nagasimba gid mi. Unya kanang akong napansin nga kanang katong nagdalagan ako na ako'y mga na-encounter ba nga mga dili siya dili gid sila mo absent. And then dito nagsugod og kanang nanagani hesitation sa akong life nga nganong ingon ani nga kada adlaw man gyud sila nagasimba, and then dili nako makita, dili nako makuan sa kuang sarili nganong ingon ato sila nga gubot kayo ang ilahang kanang panimuyo. Silang tibok pamilya nagkuan sila sa Ginoo, nag-serve sila sa ilang church, no, ang kada isa sila, kaisa lang man ang ilang anak, naga-serve gyud sila. And then one time nakita jud nako nga gikan pa gyud sila sa church, and then gubot kay nagkinulatahay kay ang anak na sila isa lang nga nabuhat, and then nagkinulatahay jud nga labot ang point nga katong mga silhig nga bali na tungod sa kagubot sa ilahang pagpuyo. So didto murag naginay-hinay og ganing search ang kuan nga murag dili man siguro mao. Bisan pa man ato, padayon gihapon ko ni simba kay nasa kong sarili ako abat taon ning life, so ako ra po'y makaluwas ako simba lang gihapon ko bisan pa man sa akong mga nakita. So after ato naminyo ko, then pagkatong sa ako ang time na naminyo nako, niabot ang time nga grabe kagubot ang amuang life na bisan unsaon ako pray, bisan unsaon ako ampo, unsaon ako luhod-luhod, wala man joy murag walay kanang peaceful kaya mong life, gubot jud kayo. So wala na ko ni adtog simbahan kanang mga year 2012. Never na jud ko nag-adto og simbahan. Katong tungod lang ato nga mga experience. Nuwa jud ko ni adtog simbahan kay sa kung una-una bisan pa man mag-ampo dayto, wala man gihapon di ay kanang murag walay answer nga ako ang na-feel gani. So katong wala na ko ni adtog simbahan, bugat tanan. Bugat gyud tanan, magka-problema kog kwarta kanang lami na gani kay di ka katulog kanang murag na gani tanan nimong mga murag datugan sa kanang tanan nga mga problema ba bugat kay sa imong buot. Sige ra mig away sa kong husband. And then naana si Ma'am Tundaan, Merly Tundaan nga akong girlfriend, nag-invite na gyud na siya dati, pero ako hesitant pa pud ko adtog laing church kay kanang murag sa ako ang experience ba, based sa akong experience ako ang dati nga nga religion, so nakaana ko naapa ba kung una to naapa ba kaya laing kanang lain nga kanang sekta iglesia nga pwede makaano sa tuwa, so wala ko kayo ning kuan sa iya, murag wala kay ko nanumbaling sa iya ba. And then last year ning kuan siya niabot ang dako kayong problema sa among family nga kumbana nagkasakit na siya. So na-diagnose siya last April og kanang brain tumor. Sige man og kuan si Ma'am Merly sa amoa, sige siya invite na sige jud siya og kanang murag naga-encourage gyud sa amo ba. So niya na kumbana sige mo adto ta didto, pero that time wala listen na naglakaw kumbana ana last year. So last August pud to siya. Nagsimba mi dinhi. So didto nakaana gyud siya nga naa siya'y nakita nga lahi sa ubang iglesia, nakita niya sa Adventist nga ay mas maayo kung didto mo magpamiyembro. So, ang akong anak nga second child nako, mo'y una nga na Adventista. So mao to nagpabaptize ko. Before ko nagbaptize, Saturday
August 5. Abi na kog dili na ko madayon og baptize pero decided kay ko that time. 1 week nag-fever before ko magpa-baptize. Nag-fever akong youngest. Nag-fever siya. Kana ganing matulog lang perminti. Nga init kay siya. Tapos katong naulian na siya, sige na lang siya tulog. Pero nana sa kong mind, gabasig dinggi. Anak ko, kung ako siyang i-admit, Friday to, kung ako siyang i-admit, basin og dili na ko mabaptize. Kay decided naman kayo ko, asa tong ako ang ikatulong anak. Decided naman kay ko. So, niingon ko nga, dili lang yun, Lord. Unya na lang yun. So, katong nagkuha na mi diri, nagsimba na mi diri sa Kabadyangan Church, akong anak nagatulog lang yun siya, gikag buntag. Hangtod, ingon aron odto. Then, odto mi ato nagkuhaan pa-baptized. Daghan na kami nakita sa iyang mga pantal-pantal sa iyang lawas pula-pula. So, ni anak mi nga, daghan ningon nga naman na, unsa na, ni ko nga. Nana sa akong mind nga kuan jud siya kanang dengue na gud siya. So ni anak ko nga kanang sige lang akong sa akong mind jud Lord ikaw na jud ang bahala sa tanan kay kung ako jud unahon sa siya dili na jud ko mabaptize nga nagkuan jud ko nag-decide na jud ko ato nga time. So mo to kaloy sa Ginoo na baptize jud min duha sa akong anak and then after pagkahapon gidala na ko kanang hospital akong anak dengue ang iyang sakit. So ko one of the trials sa ang pagka-Adventist is kato nga trial jud nga muragay ginahold jud sa kanang ni Satan god nga dili ko mabaptizan. So kay giuna man jud nako si Lord, giayo ra pud jud niya ang akong anak. So lahi jud kaayo karon nga na ano ko na Adventist ko. Tanan murag gaan na lang kay nako. Ang Ginoo jud di ay kung balik lang jud ka sa iyaha makita jud nimo kung unsa jud ang difference kay karon gaan kayo tanan ang pangwarta gaan ra kay dali ra kayo makakita ra jud ko dayon og kanang mga solution sa tanan og nakit-an jud nako ang tinuod or ang kamatuoran ba as Adventist diha jud ay nimo makita ang tanan. Ang saad sa Dios nga iya kang tabangan kung mutuo lang ka kaniya, tanan nga mga problema ug mga pagsulay mahimo lamang nga gaan. Kini si Donabel Espinosa alang sa atong Story of Hope hangtod sa sunod nga higayon. Kapag laom, mahilig ka ba mukaon og ubas o grapes? Nindot kini kaunon kung gusto ka og healthy snack. Apan nasayod ka ba nga adunay 16 mil ka mga klase sa ubas o grapes sa tibuok kalibutan? Teacher Michael Dihanyo, Sugin Livi. Ang grapes o ubas na ilhan nga natural nga candy tungod sa ilang katamis. Miabot sila sa tulo ka lain-laing mga color, pula, berde ug asul itong. Ang mga ubas mahimong kanon nga presko apan gigamit usab kini sa paghimog mga pasas, juice, suka ug bino. Nasayod ka ba kung pila ka ubas ang ikinahanglan sa paghimog wine? Para makahimog usa ka baso nga bino, ikinahanglan ang duga sa mga 75 ka prutas. Para mapuno ang isa ka botelya, nagakinahanglan og kapin sa isa ka kilo nga ubas. Adunay mga 16,000 ka matang sa ubas sa tibuok kalibutan. Labaw sa 10,000 ang magamit sa paghimo og bino. Mao nga dili katingala nga adunay nagkadaiyang klase nga bino. Nasayod ka ba nga ang ubas lagmit mao ang unang prutas nga gipamuhi sa mga tawo? Gipatik sa mga researchers ang genetic nga ebidensya nga ang mga ubas gipamuhi na sa mga 11,000 ka tuig ang milabay. Pinaagi sa pagtuon sa grape genome sequence, ilang nakaplagan nga ang prutas independente nga gipamuhi sa duha ka manglaglahing rehiyon. Ang ubas dato sa vitamin C ug K. Kini adunay mga antioxidant nga makatabang sa pagpanalitod sa lawas batok sa kadaot gikan sa mga free radical. Kining mga daan nga gitikad nga mga prutas mudupo sa mga parasan. Nasayod ka ba nga kini nga mga ubasan adunay daghang mga laray sa mga ubasan nga nagatubo niini? Ang mga tawo nagatiman sa mga ubasan, nagsiguro nga sila makakuha og igong kahayag sa adlaw ug tubig aron motubo ang dagko ug dugaon nga mga ubas. Kapag laom ang Dios adunay gisulti kanato. In John chapter 15 verse 5 it says, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing.
Aron magpabilin kang Jesus, kinahanglan natong unahon ang atong relasyon uban kaniya labaw sa tanan. Nagpasabot kini sa paggahin og panahon sa pagampo, pagbasa sa kasulatan ug pagpangita sa iyang giya sa atong inadlaw nga kinabuhi. Sa atong pagpaduol kang Jesus, atong makaplagan nga ang iyang presensya nahimong angkla sa atong kinabuhi. Naghatag kanato og usog ug kaalam sa matag sitwasyon. Si Jesus nagtudlo kanato sa kamahinungdanon sa pagpabiling konektado ngadto kaniya, nagpasiugda nga siya mao ang tinubdan sa atong espirituhanong pagtubo o pagkamabungahon. Daghang salamat kapag laom sa imong pagpaminaw. Hinaot nga ikaw, may nakatunan. Kini si Michael Dihanyo, hangtod sa sunod nga higayon din hilang sa Nasayod Ka Ba? Atong sayro ng kahimtang sa panahon karon ug sa umalabot nga mga adlaw kauban si Elena Marie Katoliko. Here is our weather update for today, Saturday, November 11, 2023. Easterlies and shearline is affecting areas in Mindanao, Visayas, and extreme parts in northern Luzon. Areas will experience cloudy skies with scattered rain showers and thunderstorms. On the other hand, northern monsoon will bring cloudy skies with rains over Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, and Apayao. Here are the updates from all the major areas in Luzon, Visayas, and Mindanao. Metro Manila, Baguio, Puerto Princesa, and Legazpi's highs are from 24 to 33 and those at 15 to 27. In Cebu City, Iloilo, and Tacloban, highs are at 31 to 33 and lows at 24 to 25. In Caraga region, highs are at 32 to 33 and lows at 26. Northern Mindanao's highs are at 32 and lows at 24. Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao's highs are at 33 to 34 and lows at 24. Zamboanga Peninsula's highs are at 31 to 32 and lows at 26. In Davao Region, highs are at 32 to 33 and lows at 24 to 25. And lastly, in Soxarjan, highs are at 33 and lows at 24. Sunrise today was at 5:27 and sunset at 5:16. Life can go through many weather categories. The good news is that we can build deeper faith and perseverance by walking through life's weather disturbances. Davao City, Philippines, this is Elena Mercatolico for Adventist News Weekend. Inyong nabati ug nakita ang mga balita sa mga panghitabo nga atong nakalap sulod sa teritoryo sa Davao Mission karong simanahuna. Ang Adventist News Weekend imong mabati pinagi sa AWR 104.3 Hope Radio Davao ug AWR 107.1 Hope Radio Davao del Sur matag Sabado sa alas 7 sa buntag, alas 12 sa untog, alas 8 sa gabi. Imo sab kini makita matag Sabado sa alauna sa kapunon pinagi sa Hope TV Philippines broadcast diha sa GSAT Channel 37 dinhi sa Davao Region. Ang Adventist News Weekend anaa sa Panabo Cable Channel SD 75 ug HD 147 alang sa mga lumulupyo sa Davao City, Panabo City ug Carmen, Davao del Norte. Sa Bansalan Cable TV Channel 55 alang sa mga lumulupyo sa Bansalan, Magsaysay ug Matanao, Davao del Sur. Ug diha sa atong mga kapaglaom sa Davao de Oro ug Davao Oriental, ang Adventist News Weekend makita pinagi sa Trinity Cable TV Channel 57 ug sa tanang cable networks nga dunay Hope TV Philippines broadcast sa tibuok Pilipinas. Kapaglaom, buot kaming magpasalamat kanimo sa walay puwas nimong pagsuporta pinansyal ug pag-ampo alang sa padayon nga pagsibya sa atong mga programa dinhi sa Hope Radio Davao ug Hope TV Davao. Sa ngalan sa atong mga pangulo sa Davao Mission of Seventh-day Adventists o sa tibuok puwersa,
Sa Hope Channel Davao, ako si Rowan Katoliko. Daghang salamat sa imong pagpakiguban. Samtang kami magapadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom nga si Jesucristo mubalik.